Bonjour mes élèves de grade 6, bonjour mes élèves de la 6e, la classe de la 6e. Vous me manquez beaucoup, I miss you all. Prenez soin de vous-même, take care for yourself. And restez à la maison, stay home. فعلا وحشني. النهارده هنعمل شوية اكزرسيس على الفوكابولير والجرامير اللي احنا اخدناه. ده هيبقى يعتبر فيديو نيميرو 3 لكوارتر 4. فيديو 3 كوارتر 4 كوارتر 4 جريد 6. ده هيكون الفيديو بتاعكم. اوكي les exercices sur le vocabulaire et la grammaire qu'on a déjà appris ensemble. ده exercice على الفوكابولاري and الجرامر اللي اخدناه مع بعض. الاكزرسيس دي بتقول ايه؟ Les amis parlent de leur routine le matin. Selon ce qu'ils disent, complètent leur phrase logiquement. يعني some friends talk about their routine at the morning. لو journée typique اللي بيعملوا كل يوم. Selon ce qu'ils disent, as they say, complète leur phrase logiquement. يعني you will complete the sentence logic. Okay. Le réveil sonne. عارفين le réveil المنبه اللي هو الالارم sonne. احنا فاكرين اول صوره لفريده لو كانت في البيج 158 اللي هي 158. le réveil sonne et je me réveille. بستخدم الفيرب برونومينال يعني بستخدم الفيرب اللي فيه سو قبلها. يعني هو يبقى فيرب se réveiller سو بتتحول لمو لما يكون قدامها جو. يعني بقول je me tu te il se. لو فاكرين الفوكابولاري اللي بنقول عليها سو دو ريفليكسيون اللي انا بعمل حاجه لنفسي انا بصحى. je me réveille. numéro 2 je les cheveux avec du shampoing. hair with shampoo. يبقى بعمل ايه؟ اكيد I wash. يبقى هنقول je me lave les cheveux avec du shampoing. avec le sèche-cheveux with le séchoir, يبقى هكمل ايه؟ je me sèche les cheveux. numéro 4 je prends ma brosse à cheveux. معايا البراشر الفرشة بتاعت الشعر hair brusher. يبقى أكيد je me brosse les cheveux. je trouve mon maquillage. I find my makeup. And je me maquille. Je me maquille. يعني I put a makeup. Je prends ma brosse à dents et je me brosse les dents. Je prends mon rasoir اللي هي التشيف مكنة الحلاقة بتاعت الرجالة. يبقى je me rase. اوكي طيب هناخد دلوقتي كمان الفوكابولاري بتاع exprimer nous سوري اللي هو page 159 اللي هي في الغالب ممكن تبقى هنا كده. اوكي خلوا بالكم انه ممكن يكون الاكسرسايز اللي احنا اشتغلناه تكون assignment ليكم. اوكي page 159 exprimons-nous. اوكي exprimons-nous to talk about your routine عشان نتكلم عن الروتين بتاعك. فبقول je prends mon petit déjeuner en premier et ensuite. يعني اللي بعمله first mon petit déjeuner I take my breakfast and then je m'habille. يبقى ensuite يعني then. اوكي يبقى first en premier ensuite يعني then. chaque matin يعني every أو each morning je me réveille à 7 heures. يبقى chaque بمعنى every أو each. يبقى نخلي بالنا من معاني الكلمات. en premier first je prends mon petit déjeuner en premier يعني first I take my breakfast
and then je m'habille and I put on my clothes or I wear my clothes. Chaque matin, every morning. Je me réveille à 7 heures. I wake up at 7 o'clock. طيب. Je prends toujours mon petit déjeuner avant 2. Avant 2 يعني before. And I take my breakfast before de prendre ma douche. Before I take my shower. Je me rase tous les 2 jours. Tous les 2 jours. يعني every 2 days. Ou every other 2 days. Okay? Tous les 2 jours. Je bois mon café en même temps que. En même temps que. يعني at the time as. The same time يعني. En même temps que je m'habille. يعني بشرب قهوتي. I take my coffee at the time as I wear. Je m'habille pendant que mon père prépare le petit déjeuner. يعني I wear my clothes while my father prepare the breakfast. And the same time أنا بلبس هدومي وهو في نفس الوقت في أثناء الوقت ده هو بيحضر الفطار. ده هنستخدمه في الاكسرسايز اللي احنا هنعملها حالا دلوقتي برضك ونخلي بالنا اللي هي باج 160 نيميرو 3. اوكي 160 نيميرو 3. هنا هناخد اللي في الكولون ده اللي ماشي مع الكولون ده. طيب écrivant utilise les mots des 2 boîtes pour décrire la matinée. Écrit 5 phrases et ajoute les détails. يعني هنا هون بيقول لك هنستخدم الكلمات من التو بوكس دول for the describe our routine at the morning. You must write 5 sentences with details. For example, model chaque matin je me lève à 6 heures. يعني every day I wake up at 6 o'clock. طيب احنا عندنا دي استخدمنا chaque matin. Avant 2 ممكن نقول ايه je me brosse les dents, je m'habille, je me lève, je prends le douche, je prends mon petit déjeuner. فانا ممكن اقول هنا ايه je prends mon petit déjeuner avant 2 هنا chez les jeudis وحط 2 prendre une douche. Je prends mon petit déjeuner avant de prendre une douche. يبقى دي كده أول sentence استخدمت فيها الاتنين دول مع avant de. اوكي؟ En même temps que اتفقنا ان en même temps que يعني at the same time as. يبقى أقول إيه؟ Je me brosse les dents en même temps que je me lave. في وقت ما أنا باخد الدوش أو أنا بغتسل je me brosse les dents. يبقى je me brosse les dents en même temps que je me lave. أو تاني je me brosse les dents en même temps que je me lave. أنا عملت chaque matin هي متاخدة في الإكزامبل هنا. En premier هنقول je me lève en premier, ensuite ممكن نستخدمهم مع بعض زي الإكزامبل je me lève en premier, ensuite je me lave. اوكي بصحى من النوم بعد كده je me lave. طيب pendant que je me maquille يعني put makeup pendant que je m'habille أثناء ما أنا بلبس. يبقى ايه بعمل ايه في نفس الوقت je me maquille pendant que je m'habille. اوكي ده كده اخر الفيديو بتاع النهارده.
افهموا الاكسرسايز كويس. هطلب منكم assignment بليز، وهبقى انزل لكم فيديو مخصوص اشرح لكم فيه البروجكت، وفي الغالب ممكن يكون الفيديو اللي جاي اشوف كده يمكن اشرح لكم البروجكت بتاعكم عشان تبتدوا تحضروه وتفهموا هتعملوا ايه بالظبط. اوكي، اعملوا الاساينمنت عليه درجات، ارجوكم اعملوا كل حاجه بتطلب منكم عشان نعرف نجمع درجات. Bonne chance, and good luck, and take care. Prenez soin de vous-même et bye bye. Au revoir mes élèves. Je vous aime beaucoup.